Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan masuk sesi panel 4 yang berjudul Rebuilding Social Trust in a Digital World. Topik yang sangat menarik sekali untuk diikuti tentunya, dan langsung saja kita undang para narasumber untuk naik ke panggung dan dipersilahkan duduk untuk di kursi yang telah tersedia. Iya, Ibu Laksmi Dewi MPD. Ya, tepuk tangannya untuk Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD. Kemudian Ibu Dr. Irina Nalisnioner dan Bapak Profesor Ismunandar PhD. Tepuk tangan untuk Bapak Profesor Ismunandar. Kemudian kami panggilkan Ibu Faisha Vijay. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Faisha Vijay. Dan kepada Bapak Dr. Brad Scott. Bapak Dr. Brad? Iya. Oke, dan kami mengundang moderator yang akan memandu sesi panel 4 ini, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir. Beliau adalah Dean Faculty of Tarbiyah and Education, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu Bapak, kita masuki panel keempat yang kali ini mengambil tema dengan tema Rebuilding Social Trust in Digital Era. Sebuah tema yang menurut saya sangat menarik karena soal digital era ini adalah soal yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak semuanya, mohon izin perkenalkan saya selaku moderator Profesor Dr. Muhammad Thohir, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang sore ini akan memandu seminar panel keempat. Dan saya ditemani oleh para narasumber yang hebat ya dan sangat-sangat kredibel. Kita akan membahas soal krisis atau trust deficit digital era ini, dan mencengangkan, sekali lagi sangat mencengangkan kalau kita lihat semisal rilis hasil survei dari Ipsos tentang Global Trustworthiness Index tahun 2024 yang melaporkan bahwa dari 32 negara disebutkan bahwa tingkat kepercayaan seseorang satu sama lainnya itu hanya sampai 4 dari 10, hanya sekitar 40%. Dan kalau di Indonesia itu misalkan terkait dengan profesi, guru itu hanya 74% tingkat kepercayaannya, sama atau setingkat dengan dokter atau ilmuwan. Ini pun sudah paling tinggi. Nah, betapa miris ya untuk soal kepercayaan ini, dan mungkin bisa disebut mendekati krisis kepercayaan. Itulah kenapa mari kita bahas soal dinamika ini. Kita telah bersama-sama didampingi oleh narasumber yang sangat terpercaya. Yang pertama adalah, mohon izin, yang pertama adalah yang terhormat Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD, ya, dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Dikdasmen Republik Indonesia. Selamat datang Ibu.
Kemudian yang kedua, Dr. Irina Nalis Neuner, postdoctoral researcher at the Christian Doppler Laboratory for Recommender System TU Wien. Welcome, Ibu. Kemudian Profesor Ismun Nandar, PhD, Senior Advisor to Minister of Culture of the Republik Indonesia and Head of Advisor of the Day of AI Indonesia. Selamat datang, Pak. Kemudian Ibu, Her Excellency Ibu Faiz Nafi, J, founder and principal Vainama Strategies. Welcome, Ibu. Kemudian yang terhormat, His Excellency Dr. Brett Scarf, Direktur International Center for Law and Religion Studies dari Brigham Young University Law School. Welcome, Prof. Mari barangkali kita bisa mulai langsung, kita dengarkan bagaimana paparan soal tanggapan beliau-beliau terkait dengan dinamika krisis kepercayaan ini dan bagaimana membangun kembali kepercayaan di tengah digital era. Dan kami persilakan untuk masing-masing narasumber untuk each speakers for 7 minutes, 7 menit untuk presentasi. Yang pertama kami persilakan Ibu Dr. Lasmi Dewi, MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Berbicara berkaitan dengan social trust di dunia digital. Saat ini tentu ini menjadi satu tantangan besar, gitu ya. Bagaimana kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bisa membantu mengurangi berkaitan dengan hal-hal negatif kaitannya dengan digital era ini, gitu ya. Pada tahun 2025 ini kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan beberapa program berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi, digital literacy, dan juga berkaitan dengan pengembangan karakter. Ya, mungkin kita bicara di level di slide pertama dulu berkaitan dengan bagaimana digital era dan human interaction ini. Kalau kita bicara mengenai teknologi, Bapak Ibu, ini adalah penerapan dari sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Di dalam proses pendidikan, teknologi ini sangat penting digunakan. Karena sekarang menjadi alat bantu untuk bisa mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran, baik itu untuk guru maupun juga untuk murid. Maka teknologi ini bagaimana memanfaatkannya, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita belajar untuk bisa menggunakan teknologi tersebut, gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa mendesain itu dalam sebuah proses pendidikan. Nah, ada beberapa penelitian, boleh berikutnya. Dan yang paling penting itu tentu bagaimana perlu ada kesadaran, etika dan juga empati dalam menggunakan teknologi. Kita sekarang sering mendengar istilah, kalau dulu mulutmu harimaumu, gitu ya. Kalau sekarang tanganmu harimaumu, karena dengan ketikan pesan melalui entah itu media sosial, gitu ya, dengan memberikan komentar-komentar yang pedas itu menjadi bumerang untuk kita semua. Dan hasil survei menunjukkan bagaimana indeks kewargaan digital khususnya di Indonesia sebagai negara dengan kewargaan digital yang terburuk di Asia. Ini agak prihatin, gitu ya, bagi kita bagaimana warga atau netizen kita ini menggunakan teknologi untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan hal yang positif, tapi justru lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua, bagaimana di lingkungan pendidikan harus bisa membantu, bisa
memberikan pendampingan, memberikan pendidikan kepada murid-murid bagaimana menggunakan teknologi. Sekarang sudah banyak kita melihat bagaimana dengan dampak dari teknologi, bagaimana komen-komen yang diberikan melalui media sosial berdampak buruk terhadap murid. Ada yang cyberbullying, sekarang kita sedang bicaranya. Banyak sekali murid-murid kita terdampak karena cyberbullying ini. Bahkan mereka bisa sampai kepada hal yang paling sangat buruk gitu ya, melakukan bunuh diri gitu. Ini yang kita khawatirkan dan kita coba antisipasi. Tentu bagaimana memanfaatkan teknologi diperlukan satu ilmu, diperlukan satu pengetahuan yang kita sebut dengan digital literacy gitu ya. Boleh di next. Digital literacy ini sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi dan memanfaatkan, mengkreasi dan mengkomunikasikan sebuah konten atau informasi. Lalu kenapa gitu kan harus menggunakan digital literasi ini? Ini yang perlu kita diskusikan, bagaimana literasi digital ini menjadi salah satu poin penting kaitannya dengan social trust. Tadi bicara mengenai kepercayaan sosial, kepercayaan masyarakat terkait dengan informasi-informasi juga yang disampaikan, bagaimana informasi itu berbentuk hoax misalnya, atau juga informasi itu memang informasi yang valid. Ini juga diperlukan satu pengetahuan, diperlukan ilmu ya untuk bisa mendeteksi bahwa informasi ini benar ataupun tidak. Sehingga maka perlu dilakukan kemampuan literasi digital ini akan lebih baik dalam mengidentifikasi informasi yang kredibel. Kemudian juga bagaimana kita memiliki literasi digital ini supaya tidak terpapar manipulasi informasi tadi ya, kaitannya dengan manipulasi informasi ini yang banyak sekali berseliweran di dunia maya kita. Kemudian bagaimana manipulasi informasi ini dapat berakibat pada misrepresentasi ataupun stereotyping yang mengikis kepercayaan sosial. Tentunya ini sudah menjadi bumerang gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat kita harus semakin pintar, semakin bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, lalu bagaimana kami di Kementerian Pendidikan ini memberikan bekal kepada para peserta didik, kepada para murid untuk menggunakan teknologi. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kami memiliki 2 mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama adalah mata pelajaran informatika. Kemudian yang baru saja dirilis tahun 2025 ini adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan salah satu program dari Presiden dan Wakil Presiden yang menginginkan setiap anak memiliki kemampuan terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Yang tentunya bukan hanya sekedar kemampuan secara skill ataupun berkaitan dengan keterampilan, tapi yang paling utama adalah bagaimana dari sisi pengetahuan dan juga dari sisi attitude gitu ya, ataupun dari sisi sikap yang perlu kita tanamkan kepada para murid ini, memiliki keterampilan-keterampilan atau soft skill yang perlu kita tumbuh kembangkan. Informatika, mata pelajaran informatika itu sudah diberikan kepada murid dari mulai kelas 7 sampai kelas 12. Nah, dan itu adalah mata pelajaran wajib. Kemudian di 2025 ini dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini sudah mulai diberikan dari kelas 5 SD. Gitu ya. Tapi ini merupakan bentuk mata pelajaran pilihan atau election subject gitu ya. Tentu tergantung kepada kemampuan dari sekolahnya, sarana prasarananya, gurunya gitu ya, untuk bisa menyelenggarakan mata pelajaran ini. Saya sedang cukup banyak berkomunikasi dengan Prof. Ismunandar gitu ya, bagaimana mata pelajaran ini bisa diberikan kepada para murid dan bagaimana membekali para guru dengan kemampuan-kemampuan ini gitu ya. Jadi kami sudah mendesain mata pelajaran ini dengan tujuan salah satu kompetensinya adalah digital literacy.
kemudian juga digital etik yang bisa memberikan bantuan kepada murid. Dan mungkin di slide terakhir boleh ditampilkan, kami sudah menyiapkan berbagai panduan berkaitan dengan penerapan kemampuan literasi digital ini. Izin bisa Iya, satu slide terakhir. Jadi kami sudah menyiapkan panduan-panduan dari mulai panduan mata pelajaran untuk informatika, panduan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, dan juga panduan pemanfaatan kecerdasan artifisial bagi guru, dan juga kami menyediakan buku saku pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk murid. Jadi mudah-mudahan dengan panduan-panduan ini bisa mengawal, bisa membantu para murid, para guru menggunakan teknologi khususnya kecerdasan artifisial ini untuk kepentingan pembelajaran, bukan untuk kepentingan hal-hal yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga dengan apa yang kami lakukan ini bisa berkaitan dengan social trust ini bisa semakin lebih baik lagi, sehingga nanti para warga negara Indonesia itu menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Ibu Laksmi. Terima kasih, kita dengarkan bersama-sama bagaimana inisiasi beliau untuk mengatasi soal krisis kepercayaan ini selaku beliau di posisi pemangku kebijakan di sektor pendidikan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang terhormat, kita dengarkan presentasi dari Her Excellency Ibu Dr. Irina Nailis Neunat. Dipersilakan. Thank you very much. Terima kasih. You're welcome. And if it's okay, I would like to stand at the podium. Thank you. So excuse my little delay, but I am very happy to be here, and I thank the organizers, I thank the excellencies, I thank everybody here around to create such a interdisciplinary and intercultural conference that I believe helps to, like from the very ground on, build some trust. And the trust building I would like to talk about is also being looked at from the perspective of it's relational, it's a social skill, but, and this is where it will probably be an interesting ride for you now, I hope it will be, and it will be also a bit challenging, because what I will try to combine is some sort of the foundations from the programming, from the coding, from the informatics side, and bring in the psychological grounds as well. So I might look at the same phenomena that we have discussed, and thank you very much for the presentation, Dr. Lakshmi, because the literacy aspect is also, of course, what will be central, because literacy is the precondition to agency. We truly believe in the lab I am from. So this is my entrance slide, but how do I actually proceed with the click? I don't have any clicker. I just realized. Sorry. Yes. And in the meanwhile, I present the background. I'm from the TU Wien, so it's a technical university, and this Christian Doppler Lab is applied foundational research where we combine machine learning, AI, and psychology to understand what the actual setup of our interactions on the internet are being made of. And being made of, I'm talking of course about algorithms, I'm talking about so-called recommender algorithms, and don't worry, it's not going to be so technical, but what I want you to understand is, or just think about it, that every interaction in the online world is basically mediated via recommender algorithms. Recommender algorithms are guiding you through the net. Whatever is your search, whatever you're looking for, it's recommender algorithms that choose the path you're going. So we believe it's very important to enter in this whole equation, because this is mathematical models that are somehow the foundation of those recommender systems, human potential, to look at it from a side that is not only
technical, but also from a humanistic perspective, from a perspective that offers ethical approaches in order to really work towards trust as a psychological competency. And I believe we all learned a lot today, and you're working on many, many initiatives that are already in the realm of raising the psychological competency, but also the social currency. And the background I am talking to you today is I'm a psychologist, so this is where we bridge those two worlds, the technological parts but also the human side. And this is also why I want to start with this quote by Sherry Turkle. She is an MIT researcher. She works in AI for many years now. And I think this is one of the reasons why trust is eroding. Technology is seductive when what it offers meets our human vulnerabilities, and as it turns out, we are very vulnerable indeed. So the trust crisis, for instance, which was just described earlier in the presentation, is also because people are feeling very vulnerable. They are very much exposed to interactions that are not actually good for them. Let's frame it that easily. So this is why responsible AI, responsible recommendation are so important. And what we see today, I don't have numbers, but there are large numbers. Untrustworthy AI is certainly a big issue. It's fake news, but it's also phenomena like echo chambers, filter bubbles. So what leads to polarization? Because you're being shown again and again the same content, which is maybe not even true. But, and this is even more scary to me as a psychologist, but to us as a research community also, that we see that people do trust the technological solutions, oftentimes to a great extent more than they trust each other, than they trust their personal capacities, but also their colleagues, their partners. So how this whole environment is being shaped is definitely a way to look at it from a perspective of how to reprogram our society if ever we want to stipulate the growth of trust once again. Look at it from a technological perspective, but also from a psychological point of view. And this is why, in Vienna, a initiative that is now spanning all over the globe has been created 5, 6, 7 years ago. It's called Digital Humanism. And here we aim to shape technology around human values, ensuring that it enhances creativity, protects human rights, and supports social well-being, things that are not to be seen on the agenda of many of the tech companies of today. But we believe it's not the question to just stop the game or to ask for the end of children using the internet. Maybe we should definitely also find ways to regulate their online behavior much better than we do now, because with all innovation, we always looked for accountability in the companies that brought their services to the people. So we definitely should do this also in regards to technological companies. However, what we also try to do is really find to reprogram what we are seeing online. And I can really just recommend these perspectives on digital humanism and Introduction to Digital Humanism to large textbooks for free online at Springer Science. And just one sentence more, what we're trying to is to really integrate it in all of the curricula, and this is also why a UNESCO chair for digital humanism was established at the TU Wien. But what we do also is, as I said, not only look at it from the technological perspective, the algorithms that are being programmed are also being designed by humans. You cannot not design, and it really makes a difference if you think of humans as capable of love, of empathy, of creativity, of potential altogether for trust. Then you would probably program things much different than they are today, where it's oftentimes overlooked that people have a potential for cognition and complexity. They are not only looking for control and convenience. Yes, we have those sides, and sometimes we have lazy days, but it really depends on this idea of the one you feed. Are we, with the programs, and I'm not talking from the technological point of view, but also from the legal perspective, feeding an idea of people are capable or rather not? And so what we believe is, and I'm about to sum up, trust is a practice. And I am so happy to see today so many people working on it from so different angles of life.
and it can, of course, be cultivated in education. Literacy, again, is the key here. And from the psychological perspective, you might be familiar with the idea of self-efficacy beliefs. And this would really ignite some sort of hope circuit that the human potential for dealing with, for instance, the unknown, ambiguity. So it's not only 1, 0. People are much more colorful than maybe the computer program thinks of it and the people who are programmed the program. So we really need to ignite this hope circuit and allow people to then, and this has been shown in research, pro-social behavior to flourish. And this is really where it comes in, that trust is a practice that the more you trust other people, the more you are able to go towards the future. And this is my final slide. It's a bit of, it might sound like an oversimplification, but from the perspective of programming our interactions, it's also necessary to understand that if there is no trust, and I'm specifically regarding this from the perspective of interpersonal trust, not so much trust in technology, more in other peoples and relations. It's about action, and trust is our bridge to the future. So what conditions help trust to grow? The answer is never technical, it's always relational, and I'm very happy to dig into this deeper in this conversation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Irina Nailis. Presentasi yang luar biasa. Ibu Bapak, sudut pandang sebagai seorang psikolog, beliau melihat bahwa persoalan trust itu adalah lebih kepada persoalan kompetensi psikologis di tengah pusaran tarik-menarik sebuah algoritma mesin. Tadi dia menawarkan solusi yang menarik ketika beliau menawarkan soal konsep humanisme digital, dan nanti kita perdalam lagi. Kita lanjutkan pada narasumber berikutnya, yang terhormat Profesor Ismunandar PhD. Dipersilakan. Ya, monggo Pak. Terima kasih Prof. Thohir atas waktunya. Terima kasih Pak Matius, teman-teman dari Leimena, dan Bapak Ibu narasumber yang lain. Tadi Ibu Laksmi sudah memberi pengantar terkait pentingnya social trust dan beberapa inisiatif yang sudah dilakukan di kementerian. Ibu Irina menyampaikan juga ya berbagai masalah dan juga apa yang sudah dilakukan di Wina ya. Nah, apa yang saya ingin lakukan sekilas, jadi nampaknya memang akhir-akhir ini semakin banyak masalah dengan trust ya, terkait dengan misalnya saja utamanya AI yang dalam beberapa mungkin 2-3 tahun terakhir berkembang sangat pesat, dan kemampuannya utamanya generatif AI itu membuat video, gambar atau foto, teks yang sukar dibedakan dengan aslinya. Nah, kalau kita misalnya sekarang ini kan kita kalau buat KTP, buat dokumen untuk syarat-syarat tertentu, sering masih submit foto. Kalau kita nanti tidak bisa percaya lagi foto yang disubmit itu asli atau tidak, gimana gitu masyarakat kita. Jadi hal-hal ini juga sudah muncul. Kemarin misalnya kalau kita baca di Indonesian Daily Papers yang cukup besar, Kompas, itu katanya keluarganya Martin Luther King Jr. itu keberatan dengan ada video yang disebarkan sangat mirip dengan Martin Luther King Jr. Kemudian Robin Williams ya, keluarganya Robin Williams, artis yang meninggal bunuh diri itu waktu itu. Ada video yang sangat mirip, tapi kontennya beda dengan yang dulu Robin Williams ini. Nah, hal-hal seperti itu gimana itu ke depan? Jadi esensi atau dengan kita mudah sekali meniru, membuat deep fake bahkan istilahnya sekarang ya, yang sangat sama, yang susah dibedakan dengan aslinya, itu gimana? Nah, oleh karena itu sekarang ini semakin menjadi
keurgenan ya, semakin urgent bahwa literasi terkait AI, terkait sosial media dan sebagainya itu semakin kita perlukan. Nah, kami percaya bahwa sebetulnya ada 3 pilar ini. Jadi pertama harus transparansi teknologinya sendiri. Bagaimana teknologi itu bekerja? Misalnya AI itu apa sih sebetulnya dan bagaimana dia bekerja? Nah, memang misalnya kayak sekarang ChatGPT ya, generatif kata itu kan banyak black box-nya. Sebetulnya kan itu probabilitas dan sebagainya. Tapi ke depan kita juga sebagai pengguna, sebagai masyarakat, sebagai penduduk harus punya suara juga. Teknologi seperti apa yang harusnya dibangun ya? Teknologi yang harusnya transparan ya, tidak kemudian sulapan ya. Kita menyampaikan apa dengan probabilitas keluarnya apa. Nah, ini mungkin semakin ke depan harus semakin. Kemudian pilar yang kedua harus literasi digital dan literasi AI tadi ya, menjadi keharusan bagi kita semua supaya kita bisa berpikir secara kritis tetapi juga menggunakannya secara etis ya. Nah, tadi misalnya ketika tadi membuat sesuatu yang mirip, foto atau video yang sangat mirip, tapi kalau tidak dipagari dengan masing-masing orangnya, bahwa membuat seperti ini tidak etis, ini akan berbahaya, membahayakan kemanusiaan, merusak pilar atau serat-serat jalinan di masyarakat ini. Kalau trust tidak ada lagi, bagaimana masyarakat kita itu, karena satu-satunya mata uang bagi hubungan antar manusia kan trust ya. Kalau trust sudah hilang ya sudahlah, kita tidak bisa lagi ada hubungan yang ini. Dan bagaimana mendesain teknologi itu supaya fair dan aman bagi semua. Nah, ini yang sebetulnya mendasari kami di Day of AI Indonesia. Dan sebetulnya ini website kami dayofaiindonesia.org, gampang juga websitenya. Ini sebetulnya kami adopsi dari MIT RACE ya. Di MIT ada unit yang namanya RACE, Responsible AI for Social Empowerment and Education. Nah, esensinya adalah kami menyediakan materi open source. Jadi guru bisa adopsi materi ini, dan bagi kami di Indonesia ini materi tersebut sudah kami translasi, sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kami coba juga kontekstualisasi maksudnya apa? Kadang-kadang contoh, gambar, kemudian kata-kata itu kita sesuaikan dengan konteks Indonesia supaya lebih kena ke murid. Jadi materinya itu berupa PowerPoint, teacher guide yang guru bisa segera adopsi dan bisa gunakan. Nah, kenapa namanya Day of AI? Tadi Bu Laksmi menyebut sudah menjadi mata pelajaran, tapi mata pelajarannya menjadi pilihan, baru mata pelajaran pilihan ya. Nah, mungkin nggak semua anak dapat. Jadi sebetulnya materi ini bisa digunakan sehari. Kalau sekolah punya waktu sehari untuk sosialisasi AI itu apa, bagaimana kita menggunakan secara etis, bagaimana kita sebagai masyarakat dan pengguna itu juga punya hak suara, punya bisa memprotes kepada platform-platform teknologi yang menciptakan AI itu dan seterusnya, itu bisa digunakan dalam sehari juga. Atau bisa punyanya waktu sejam, 2 jam, bisa materi itu dipilih ya. Atau guru, mau guru sejarah, guru agama, di sela ngajar materinya bisa juga menggunakan materi itu untuk mensosialisasikan. Jadi esensinya ini understanding AI, etis dan responsible, dan materi yang inklusif untuk semua. Kita percaya bahwa ini tanggung jawab semua, jadi kami mengundang, kami juga organisasi NGO, jadi yayasan yang ingin berkolaborasi dengan siapa saja, masyarakat, dengan Bu Laksmi tadi sebut kami juga berkolaborasi. Materi-materi kami akan ditaruh di LMS-nya Dikdasmen yang bisa diakses ke guru dan seterusnya. Dan tentu saja esensinya adalah bagaimana kita semua ini concern, karena sebetulnya pada waktu sosial media mulai muncul kita terlambat, tidak membangun literasi sosial media dengan baik sehingga banyak problem-problem. Misalnya kemarin itu barangkali ya kita dikejutkan dengan ledakan di SMA 72 yang pelakunya adalah siswa, yang mungkin itu adalah tip of
iceberg ya, puncak dari gunung es yang bawahnya problem-problem lainnya tidak. Dan esensinya mari mungkin belum terlalu terlambat untuk AI yang banyak sekali tadi bahayanya dan berbagai kemudahan untuk membuat deepfake itu, kita bisa mulai buat literasi yang lebih baik. Bisa cek lebih detail di website kami dayofaiindonesia.org. Materi-materinya nanti ada di sana dan juga nanti akan dimasukkan di LMS Dikdasmen. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Prof. Ismunandar. Tawaran solutif yang sangat-sangat aplikatif lewat Day of AI Indonesia. Berikutnya kepada the next speakers, Ibu Vaisnavi, dipersilakan. Thank you very much for having me here at the Limina Institute. Thank you to the wonderful organizers and to Mr. Matthias for inviting VICE to be a part of this event. My name is Vaishnavi and I am the founder of Vinum's Strategies, VICE for short. We are a child safety product and policy advisory firm for technology companies. So we behave as fractional product managers, engineers, policy researchers for some of the tech platforms that all of you know and love. I founded VICE about 2 years ago after having spent about 15 years in-house at various tech companies. And our focus is solely and exclusively on child safety. So every product that we help companies design and build is focused on the safety, the privacy, and the well-being of users under the age of 18. I started VICE after having been in-house. I used to be the global head of youth policy at Meta. Prior to that, I led a number of teams at Twitter, especially in the Asia-Pacific region. I used to be based in Singapore, so it's wonderful to be back in the region. And before that, at Google. And the most impactful job that I had was actually my very first job out of college, which was I worked at Disney. I worked at the Disney parks. And that really influenced some of the thoughts that I've had over the years about what responsible design for children can look like. Because there is a very popular narrative that profit and safety, profit and literacy, profit and well-being cannot go hand in hand. And yet we have a great example in this company of how they can go hand in hand, how we can build literacy, community, social value, while still being supportive of growth and innovation. So today, my fellow panelists spoke about the Digital Civility Index, the need for pro-social, pro-human design, and for the need for localized innovation in AI. I will be taking the argument a little further and arguing that we cannot outsource the job of digital governance to only companies, that we as a society, whether we are government, educators, parents, even children and teens ourselves, we need to democratize digital governance so that we can all actively build the tools that impact how trust is built into our systems. So two things are happening today that are pretty unique. We talk about social trust, but the reality is that social trust is an offline concept. It applies to the way we interact amongst our families, amongst our classmates, amongst our communities, within our religions, between religions. But all of those interactions are increasingly being funneled through online media, whether that's social media, whether it's gaming, whether it is AI or chatbots. And that's happening at a rapid rate, as everyone knows. So if you are a child or a teenager, some of the first places where you learn your cues about social trust is in these online spaces. But
The second part that is also true is that these online spaces do not have any obligation or understanding of social trust. A developer building a product in San Francisco or in Mountain View does not know what social trust in the Indonesian context or the Indian context or the African context might look like. They build one product and that product is used all over. Now that is not the fault of the developer, and it's certainly not the fault of the user. But what that means is that we are currently experiencing a significant asymmetry of knowledge. The people who understand social trust do not understand the technological levers available to them, and the folks who are building the technological levers do not understand social trust. So how do we rebuild in this context? Very practically at VICE, we work with both tech companies, but we also work with civil society and government. And some of the learnings that we have had from our experiences have been hopefully valuable to this group. So when we have trained teachers in schools on digital literacy, when we've helped them address issues of scams that their children are going through, or bullying or digital violence, what we've seen is that their increased understanding of the technological tools available to them makes them better advocates for both their children, but also for their communities. So some of the biggest sources of feedback around product development in the US has been from amazing teachers associations that have pointed out the need for private accounts for teenagers, because teenagers make a lot of mistakes and having that all be public by default can be quite dangerous for them. On the other hand, when we work with companies on helping them design and build their products, the breakthrough is very different. When they understand from local experts, say in Jakarta, what bullying looks like in an Indonesian context, what isolation can look like in a local context, what companionship means in this market, they're able to design their systems better. And so my primary argument today is that we cannot outsource the job of building tools and technology to the technologists. Instead, all of us need to become technologists and speak the language of digital innovation together. That means that you should not have to be a programmer to build a new tool. You should not have to be an educator to understand what harm looks like in your market. We need a new digital platform that is jointly supported both by technology companies as well as social entities, whether it's individuals, parents, educators, that can jointly build social trust within the ecosystem globally. So I'll leave you with that thought and happy to have a deeper conversation about it outside of this talk. Thank you. Terima kasih Ibu Vaisnavi. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Vaisnavi. Berikutnya yang terakhir dari His Excellency Dr. Brett Scarf. Dipersilakan. Matthias has asked me to talk a little bit about human dignity and the beneficent and maleficent uses of artificial intelligence based on a conference that I helped organize last year at Oxford University and an article I wrote that emerged from that conference. We live at a hinge moment, a time when our tools are changing faster than our habits, our institutions, and sometimes even our language. The digital revolution has delivered astonishing benefits, life-saving diagnostics, instantaneous translation that enables strangers to speak as friends, and technologies that restore capabilities to people who once faced isolation. Yet, alongside these gifts, new mechanisms for deception, surveillance, and social fragmentation have metastasized. The question before us is not whether technology is powerful, it is, but whether that powerful will repair or further erode the fragile networks of trust upon which all human flourishing depends.
To answer that question, I want to suggest a simple bedrock idea that emerged from a conference our center co-organized at Oxford last summer on the insights that religious traditions can bring to bear on the relationship between artificial intelligence and human dignity. My suggestion, based on an article I wrote with one of my students, is simple: that we treat human dignity as our lodestar. When we evaluate any AI system, we should ask first and foremost, does this advance human dignity, degrade it, or have a neutral effect upon it? Centering on human dignity leads to a useful way of thinking, a human dignity continuum, running from the dignity enhancing through the dignity neutral to the dignity degrading. Dignity enhancing uses are those where technology empowers human beings, strengthens relationships, or broadens opportunity. Dignity neutral uses neither uplift nor diminish us. They optimize convenience, but do not deeply touch our humanity. Recommendation algorithms are an example, even though here we must be vigilant, since apparently neutral systems can erode dignity through their cumulative effects, such as when algorithms filter us into news silos or when gaming leads to addiction. Dignity degrading uses instrumentalize people, deep fakes that destroy reputations, especially when they involve graphic depictions of minors, algorithms that surveil without consent, or designs that monetize outrage and feed division. Depending on where these fall on the continuum of dignity harm, they may warrant measures to dissuade or even prohibit their use. So how do we begin to rebuild social trust in our digital world? Let me briefly suggest 5 priorities. First, we should reorient design and governance of AI systems around the North Star of human dignity. Just as the North Star guided celestial navigation for millennial, the North Star of human dignity should guide us in this digital millennium. Regulation should not only police outcomes, but require governance processes that treat people as ends, not as means or inputs, or as products being marketed. Second, repair evidentiary trust. One of the most urgent dignity threats is the collapse of shared evidence. In a world of deep fakes, voice cloning, and synthetic media, truth itself becomes suspect. We need provenance tools, watermarking, and verifiable records so that courts, journalists, and citizens can establish what is real. Without trust in evidence, public deliberation collapses, and when truth collapses, dignity and democracy will soon follow. Third, ensure institutional humility and human oversight. We must resist the deification of data. Algorithms are powerful servants, but poor masters. They lack conscience, context, and responsibility. Human intelligence, what I have elsewhere called AI-1, or actual intelligence, meaning actual human moral judgment, must always guide AI-2, artificial intelligence, what we blithely refer to as AI. But what we call AI is a counterfeit, artificial. We must remember to prioritize AI-1, actual intelligence, the human kind. Actual human intelligence is the kind of intelligence that can prioritize human dignity and embed it into systems that will be overseen by human judgment. Actual intelligence centered on human dignity will be able to identify and eliminate, when necessary, dignity-degrading manifestations of artificial intelligence, if we have the human will and moral resolve to do it. Fourth, balance the paradox of power and access. AI is both the great magnifier of inequality and the great equalizer.
Artificial intelligence will both concentrate and distribute power. On one hand, it threatens to widen the gap between the winners and losers of globalization. Those who already control data and capital will leverage AI to accelerate their advantage. Multi-millionaires will become the poor cousins of multi-billionaires, and of course, trillionaires. The risk is that AI becomes yet another accelerant of inequality, amplifying the fortunes and voices of the already fortunate few. Yet AI also holds extraordinary democratizing potential. For the first time, tools of knowledge, education, and creativity are being placed within the reach of nearly everyone. A student in a remote village can access world-class tutoring. A small entrepreneur can design and market with tools once reserved for corporations. This paradox, AI as both magnifier of privilege and multiplier of possibility, requires moral vigilance. Our challenge is to amplify AI's democratizing forces while constraining its concentration of privilege. Using human dignity as our moral metric ensures that this technology remains a servant of humanity, not a master of hierarchy, a bridge rather than a barrier in our interconnected world. Finally, and I am about to finish, a word of humility. At our Oxford worship on AI and human dignity, we asked experts from many disciplines what they saw as the greatest threat from AI today and what they would be in 10 years. The breadth and difference of opinion was both striking and startling. Not only was there no agreement about the dominant danger or even a cluster of dangers, when we gazed into the future, our predictions and projections varied even more widely, veering into the bizarre and catastrophic. It was humbling to realize how much we do not know and how much fear still grips our thinking and our imaginations. That fragmentation argues for plural responses: legal, technical, ethic, civic, and spiritual. Human dignity is the stable value that can unify these responses. It will not solve every technical question, but it will focus us on what matters most: the flourishing of people and communities. Technology will shape our future, but it need not determine it. If we follow human dignity as our North Star and navigate the dark skies ahead, we will better be able to differentiate between beneficent and maleficent uses of AI, and we will be able to design better AI systems. The measure of our age will not be how intelligent our machines become, but whether that intelligence is harnessed to uplift the human spirit. That is the practical moral work of rebuilding social trust in a digital world. And it begins with the simple, stubborn conviction that the human dignity of every person matters. Thank you. Aplaus untuk Mr. Brett Scarf. Dan salah satu kata kunci yang menarik, beliau menyatakan bahwa actual intelligence itu harus bisa membimbing artificial intelligence. Ibu bapak yang terhormat, ada sesi waktu yang tersisa untuk kita tanya jawab. Masing-masing mungkin bisa memanfaatkan kesempatan. Mungkin terpin pertama 3 penanya dulu. Dari sisi paling kanan yang berkopiah, sama-sama kopiahnya. 1, terus yang ini tengah, terus dari sisi sini 2 ya, 4 ya. Yang itu ibu sama yang berjilbab ya. Oke, silakan. Tolong singkat, padat, sebutkan nama dan bisa ditunjukkan kepada speakers yang mana. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Syahid Hendrawan Rumalayan, saya perwakilan dari Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon.
Yang saya tanya ini kepada Ibu Dr. Laksmi. Pertanyaan saya gini Bu, AI ini terkadang dia juga membantu siswa dalam belajar, tetapi AI ini juga dia buruk. Buruknya karena apa? Membuat siswa malas untuk membaca buku. Jadi poin pertanyaan saya gini Bu, apa yang bisa membuat sehingga cara belajar siswa yang mengadopsi kebanyakan terkait teknologi bisa dipadukan dengan perkembangan zaman saat ini, Bu? Karena minim literasi. Itu aja, Bu. Sekian. Baik, terima kasih dari Maluku, ya Provinsi Maluku. Berikutnya, silakan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ruth Eviana, saya dari Semarang, dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang. Sebelumnya saya tertarik sekali dengan 3 pilar dalam literasi digital dan sekarang sepertinya sudah menjadi 4 pilar. Disingkat dengan CAB, cakap digital atau digital skills, kemudian aman digital atau digital safety, dan budaya digital atau digital culture, dan yang keempat adalah etik digital atau digital ethics. Pertanyaan saya, bagaimana nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dihidupkan kembali dalam interaksi digital? Perlukah pendidikan hukum atau kesadaran hukum diperkenalkan kepada siswa untuk melindungi siswa kita di dunia maya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Bagaimana kita juga mempunyai satu tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita di dunia maya? Tentu saja kita harus melindungi anak-anak dari 2 hal. Yang pertama adalah jangan sampai mereka menjadi korban kekerasan digital, kejahatan digital, dan yang kedua menghindarkan mereka berhadapan dengan hukum. Dan yang berikutnya pertanyaan saya, bagaimana jika hal itu terjadi, bagaimana kita bisa mengadvokasi ketika anak kita menjadi korban kejahatan digital ataupun anak kita terpaksa berhadapan dengan hukum. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, dari Ibu Dian, Sekolah Kristen Semarang ya. Mungkin nanti jangan banyak-banyak ya, seperti Bu Dian ada 3 pertanyaan. Ibu Bapak, berikutnya dari sisi sebelah kanan, silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Jenti. Ya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Jenti dari Majelis Budayana Indonesia. Oh iya, Majelis Budaya. Pertanyaannya saya untuk Brad. As digital connection replace real humans once and trust begins to erode, some even avoid people-to-people interaction. So where does human dignity stand and how can we restore trust and respect in this digital world? Thank you. Ya, terima kasih. Langsung disusul berikutnya tadi dari Ibu yang berjilbab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Zainab dari MTS Negeri Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya di sini karena dibatasi pertanyaan, saya cukup menanyakan satu saja pertanyaan untuk panelis kedua, yaitu tentang penggunaan AI atau artificial intelligence, bagaimana algoritma artificial intelligence dapat memperkuat polarisasi opini dan mengurangi kepercayaan para kelompok atau pandangan orang yang berbeda.
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ibu Bapak, saya kira karena waktunya semakin mepet, saya tidak perlu mengulang pertanyaan kembali. Ada yang memang spesifik kepada Bu Laksmi dan Bu Nalis ya. Mungkin juga tadi ada yang disampaikan secara umum kepada para speakers. Saya langsung tawarkan kepada masing-masing yang tadi ditanya untuk bisa menjawab. Dipersilakan. Mungkin Bu Laksmi, seterusnya Bu Nalis, dan seterusnya di samping kanannya. Dipersilakan. Ya, saya menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana AI ini tadi ya sebagai dua sisi mata uang, ada yang positif, ada yang negatif. Kami mempercayai bahwa AI ini perlu diperkenalkan kepada murid. Karena tadi kita ingin mengawal, ingin menggait mereka supaya memanfaatkan AI ini dengan bijak gitu ya. Walaupun ya sekarang ini murid-murid kita atau anak-anak kita lebih pintar daripada pendidiknya, lebih literasi digitalnya lebih tinggi dibandingkan para gurunya gitu ya. Tapi setidaknya dengan dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan AI ini, diharapkan para murid kita bisa berada di jalur yang tepat gitu ya. Walaupun ya sisi negatifnya itu sangat banyak. Bahkan sekarang betul tidak sedikit murid-murid kita itu tidak belajar. Pak Menteri selalu menyampaikan schooling without learning gitu ya. Mereka datang ke sekolah tapi tidak belajar. Karena mungkin dengan banyak bantuan AI ya sudahlah, nanti soal PR-nya saya masukkan ke AI dan nanti jawabannya langsung ada dan saya tinggal menyerahkan kepada guru. Sehingga tidak ada proses berpikir, tidak ada proses analisis dan yang lebih jauh. Tetapi dengan pembelajaran coding dan AI dan juga informasi ini atau informatik ini itu justru memberikan dasar, kemampuan dasar tentang bagaimana memanfaatkan teknologi. Di situ ada, tadi saya sampaikan, ada digital literasinya, ada digital etiknya, bahkan dengan coding KA itu kita ingin juga anak ini bisa dibekali tentang bagaimana berpikir komputasional, bagaimana berpikir kritis. Kalau kita lihat di SD, mata pelajaran coding dan KA itu bukan hanya diajarkan menggunakan teknologi, tapi juga dengan yang menggunakan non-teknologi. Jadi dengan berbagai permainan, dengan game yang tentu yang bisa mengasah kemampuan berpikir kritis. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti akan tumbuh semakin berkembang, kemampuan-kemampuan itu menjadi lebih baik dan tentunya nanti sambil kita juga memberikan kemampuan digital literacy. Karena kalau tadi lihat di dalam tabel, digital literacy itu kita berikan dari mulai jenjang kelas 5 sampai kelas 12. Jadi tidak putus kita berikan. Dan itu diberikan sesuai dengan jenjangnya. Nah, jadi itu yang kita harapkan, kemampuan digital literasi, kemampuan digital etiknya itu tetap kita tanamkan, tetap kita berikan sehingga para peserta didik kita itu bisa memilah, bisa memilih informasi mana yang tepat bagi mereka, kemudian juga bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak. Tidak sedikit mahasiswa, misalnya saya saya sebagai dosen juga, mahasiswa itu menggunakan AI untuk mengerjakan tesis gitu ya, skripsinya. Itu satu hal yang silahkan, tetapi tidak literal mereka menggunakan copy paste. Tapi ada proses analisis, ada proses melakukan summarizing di situ untuk bisa menjadikan karya tulisnya itu menjadi karya tulisan mereka. Itu yang mungkin kita kita dukung gitu ya, kita berikan bekal supaya mereka memiliki kemampuan tersebut itu. Itu. Terima kasih. Maksimal 2 menit ya untuk bisa menjawab dan menanggapi pertanyaan. Berikutnya Ibu Nailis, silakan. So thank you for the question. Yes, the polarization caused by AI, to answer it as briefly but also as approachable as possible, I should definitely not use the term AI, artificial intelligence, but really circle back to what it is also, or actually it's machines
learning, and they are learning by ways that are being coded, that are being defined by humans. And the humans here in place are very seldomly governments, very seldomly people that are really serving the interest for humanity, not dignity, as Brett Scharf just outlined, but only doing their business in the sense of with the goal of profit. And with this very special and very actually small goal of a profitable company, the algorithms that are mediating all our interactions online have been for many years now been programmed on the sole premise of accuracy. Accuracy in this case, when the machines are learning, means you just are being shown what you did before. And this is a simple way to say this is also where some of the research suggests polarization is growing, and also echo chambers are being created, because this is the repetition of more of the same. People are being shown what they have thought before, typed in before the machine. And just because of this, and it's this human information capacity that is being tackled here, this is our vulnerability, as Sherry Turkle also highlighted, that we do also feel sometimes better if we are confirmed with what we know before, confirmation bias. And so this confirmation bias is being stimulated. Just to let me finish it, we can program the algorithms differently to overcome this polarization, which is caused technologically. Okay, thank you. Berikutnya dari Prof. Ismunandar, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator, walaupun nggak ada yang spesifik ke saya ya. Tapi saya kira AI apapun itu sebetulnya tools kan Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekali lagi dalam pendidikan itu sebetulnya lagi-lagi kembali kita bertanya tujuannya apa kita itu. Kan kemudian memanusiakan ya pendidikan itu. Dan ingat bahwa AI itu tools, teknologi, alat bagi kita yang mestinya menambah kemanusiaan kita. Nah, itu yang harus kemudian itu. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan terkait dengan bagaimana budaya baca ya, yang katanya Bapak tadi hilang gitu. Nah, mestinya nah ini saya menarik ya. Katanya menurut ahli-ahli neurologi kalau di otak kita itu sirkuit yang bisa ngatur supaya kita bisa melihat, mendengar itu sudah given. Ketika kita lahir sebetulnya otak kita itu pasti akan tumbuh sendiri itu. Ya, warisan atau genetik sudah ada. Tapi membaca itu harus dilatih. Nggak mungkin itu tumbuh kalau tidak melalui sirkuit di otak itu akan punya kemampuan membaca itu ketika dilatih. Ya. Nah, membaca panjang, jangan cuma scroll TikTok yang 2 detik, 3 detik, itu perlu stamina dan itu memang harus dilatih Pak. Tapi di zaman sekarang ini juga sebetulnya AI jangan jadikan musuh juga. Misalnya, esensi pendidikan tuh katanya kan, kita kalau ditanya orang-orang hebat itu, dari mana kamu suka kimia sehingga dapat hadiah Nobel kimia? Guru tuh katanya. Jadi tugas kita sebagai guru, sparking the emotion atau passionnya siswa itu. Nah mestinya dengan AI membantu kita sekarang, RPP bisa dibantu AI dan sebagainya. Tugas-tugas kita yang menghubungkan atau kita berkomunikasi lebih banyak dengan murid, menjaga murid kita, menyalakan passion mereka itu harus lebih banyak justru. Nah itu kalau ketemu passionnya, anak-anak itu baca buku mau kok. Sekarang ini banyak muncul di mana-mana generasi balik ke buku yang hard copy Bapak-bapak ya. Tapi pasti ada dorongan anak-anak itu. Nah sekali anak muda itu kadang-kadang enaknya juga kalau sudah jadi tren, mereka nggak mau ketinggalan dengan temennya, itu juga akan. Jadi tapi pesannya juga banyak orang bilang Bapak Ibu sebagai guru dan orang tua di rumah harus jadi model. Gimana kita mau anak kita suka baca buku kalau kita bacanya handphone terus gitu atau WhatsApp terus gitu ya. Jadi anak itu adalah memodel atau memimik kita. Terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan Ibu berikutnya. So I don't think there was a specific question for me, but
I did have two examples of AI and trust that I wanted to share with this group that we've seen at VICE. In one of the first examples, we worked with a global gaming company whose moderation systems kept missing insults that were being shared amongst Indonesian gamers because they couldn't recognize the insults that were on the basis of faith or religion. So that's a very local context, that's a very specific subject, and the moderators that they had just couldn't identify it. Now, that is a problem in itself, but that problem became amplified when they pivoted to AI moderation, because the AI tool was taking the moderator's existing ignorance and scaling it across thousands of Indonesian gamers. So when we went in and worked with their AI systems, the first thing we did was we actually built a local trust loop for our client between them, between linguistic experts here in the country, and as well as with young people who were here. And some of those offline inputs, we were then able to take that back to our model training data set, build it into the data set, and improve the model overall. So that improved trust for this client, but actually the biggest part of that equation was not the AI, it was all the offline work that had to be done to build relationships with the right people in market. The second example of trust in AI is actually from teachers. In one country where we were working, we were noticing that teachers were really concerned about chatbots in the classroom, but they didn't exactly know how to frame their concerns in the language of tech, in the language of product or policy. And so when they were meeting with some of the vendors, some of the tech companies they work with that provide these services, they were providing very general feedback, like, my students are not doing their homework properly, they're just looking at the chatbot for answers, or the chatbot is not helping them learn properly, but they couldn't articulate it in the language of tech. And so the companies didn't know what to do with that feedback. They said, well, I don't know what I'm supposed to build to help you with this. What do you want? And so that lack of cross-cultural, in a way, literacy, cross-digital literacy became a blocker, and we were able to help them with that. So I think those are two interesting examples of AI and trust. Okay, thank you. And the next from Dr. Brett Scruff, dipersilakan. Quick clarification. Was Genti's question from the Cultural Council of Indonesia directed it at me at all? Because I didn't understand the question. Tidak ada pertanyaan khusus kepada Anda, tetapi mungkin bisa Anda tidak ada pertanyaan khusus kepada dokter, tetapi mungkin bisa memberikan tanggapan secara umum. Oke. All right. In conclusion, I'll just go back to Ruth Aviana's comments about empathy, honesty, and responsibility. I thought those were really important because there are really genuine limits to what we can expect from artificial intelligence. And I think these basic human capacities are among them. And as artificial intelligence advances, especially as it approaches what programmers call artificial general intelligence, the ability of AI systems to mimic those human capacities will get better. But they will never be able to substitute for those actual human, deep traits of character. And you identified some of the most important ones: empathy, honesty, respect, love. And so I think we really need to, in this age of AI, double down on the things that make us most human. And we need to
utilize the tools that AI gives us. But as we do that, we need to really emphasize in our teaching, especially with the children we're teaching, our children and grandchildren, the students in our charge, the things that make us human, and help them understand that we can't look to machines for moral guidance on those things. It's interesting that, you know, young people are more trusting of what they find online than what they hear from their grandmothers. And we need to change that. The wisdom of grandmothers is far more reliable than the wisdom of the internet. And somehow we have to help children understand that when it comes to advice about what to do with their babies, for example, for young mothers, they shouldn't look first to the internet for answers. They should look to their own mothers, and they should look to their grandmothers rather than to the answers that they find from anonymous online resources. Oke, thank you Mr. Brod. Aplaus untuk para narasumber kita. Ibu Bapak semuanya, dapat kita simpulkan bahwa pada akhirnya membangun kembali kepercayaan sosial di dunia digital bukan sekedar persoalan teknologi, melainkan juga tanggung jawab mental, moral, dan sosial kita bersama. Melalui kolaborasi, literasi digital, dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan, kita dapat menjadikan ruang digital sebagai tempat yang memperkuat, bukan meretakkan jalinan kepercayaan di tengah masyarakat. Dan mari kepada narasumber, kita foto bersama, dan sebelumnya kita beri kembali aplaus untuk mereka bersama-sama.